Chers élèves, فيديو جديد. الفيديو ديالنا اليوم ان شاء الله لا سويت ديال لي فيغور دو ستيل اونتيغون كيف ما وعدتكم في مو بروميير فيديو. دونك هنايا ان شاء الله حاولت نجمع لكم لي فيغور دو ستيل، يعني نورمالمون يعني لا بلوبار ديال لي فيغور دو ستيل اللي كاين عندنا كيعبروا على كومباريزون. درت لا كومباريزون هي الاولى باسكو هي الاسهل، يعني الغالبيه ديالكم يعني بين اسهل لي فيغور دو ستيل اللي سهل على انه نخرجوهم هما لا كومباريزون، برغم ان بعض المرات كيكون منكم بعض فوالا كتغفلوا عليهم، سورتو على ان ماشي فقط كوم هي اللي كتعبر على لا كومباريزون. كنلقاو كوم ressemble plus que on dire parfois كنلقاو pareil à tel que. دونك معنا semble identique، دونك بزاف ديال لي زوتيل ابار على كوم. Voilà, donc la phrase Lula, il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. Ils ont des femmes, des enfants et de petits ennuis comme tout le monde. J'ai été fille avant toi, et pas commande non plus, mais dure tête comme toi non, deviens-tu mauvaise. أنا جاي معكم بالترتيب، يعني بادية من الأول ديال l'ouvre وأنا جاية في les phrases. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres. Les garçons ne verront qu'elles semaine avec ses bouclettes et ses rubans. Ils me laisseront sur le bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur. Je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. Ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien et je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Donc on a بزاف ديال الفيغور دو ستيل في هاد لا فراز، يعني بحال مثلا هنا عندنا ma colombe la métaphore. La tête lui tourne، donc هنايا عندنا aussi c'est de l'hyperbole، donc ما عندناش فقط la comparaison. Ils pensent tous comme lui dans la ville, pas belle comme nous mais autrement, et justement pas comme une bête, comme à une vraie personne, comme tu m'entends faire. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Là, je t'aime comme une femme. اسمين rose et doré comme un fruit. Donc حاولت نختصر هذه باسكو هذه عندنا فيها لو باراليليزم. غادي نجي معكم ان شاء الله غنتكلموا على هاد لا فراز. Tu sens au milieu de toi comme un grand trou. Tu n'étais pas très sûr que tu me désires vraiment. Pour être un peu plus comme les autres filles, qui en est enfin pris comme un rat, à gratter comme une petite hyène. Il se débattait comme une diablesse, les cheveux comme on fait aux filles dans les jeux, comme un ouvrier, c'est comme la vague, comme deux petits voyous. J'aurais fait comme toi, commence comme ton père, comme une voleuse. Voilà, donc غادي نهبطوا لهنا. هنا عندنا plus que، donc هنا كذلك كتعبر على comparaison. Je réfléchis plus que toi, j'ai raison plus souvent que toi. Après عندنا la métaphore. Voilà, donc هنايا عندنا au tombeau au lit l'hôpital، donc هنايا شبهنا tombeau بلو lit l'hôpital. هنا عندنا ce ديال géant اللي هو crayon، شبهنا crayon ديال géant. Voilà, cuisinier, c'est un livre qu'on aime. Donc هنايا عندنا شنو لا accumulation عندنا باسكو عندنا la métaphore filée، يعني تشبيه متسلسل على les phrases. وعندنا bien sûr la personnification، l'antiphrase. لا بيرسونيفيكاسيون كيف ما كتعرفوا هو ان لو فيت كنحاولوا نعطيو واحد الشوز، سواء ان اوبجي ولا اون بيرسون ولا اون ايدي، كنحاولوا انيميوها، كنحاولوا نعطيو واحد البعد اللي هو ايمان. دونك هذا كنعتبروا لا بيرسونيفيكاسيون. لانتيفراز يعني dire الشوز autrement. l'hyperbole sorte d'exagération مبالغه. l'antithèse sorte d'opposition. وعندنا لا gradation يعني كناتينيو واحد الفكره. اي لانافور aussi insistance، كنحاول انسيستيو على واحد الفكره بالتكرار. Voilà, donc c'est tout. Donc la deuxième liste ديال les figures de style. Donc غادي نحاول ان شاء الله في aujourd'hui غادي نديرو un autre vidéo اللي غادي يكون على les cours de la langue, surtout les subordonnées relatives et complétives, également circonstancielles. Ou également نحاول نديرو un autre vidéo sur la deuxième partie sur le discours rapporté. Donc au revoir. اللي عندكم شي سؤال حطوه في commentaire. Au revoir.